Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kasih untuk melihat kepada untaqa'illah, benda hamba-hamba yang akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab yang amat dahsyat di akhirat, min azabin nar, maka Nabi menyatakan fal yanzur ila muta'allimin wal mustamin, sila lihat kepada orang yang mencari dan menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mendengar akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam tangan kekuasaan Allah, "Ma min muta'allimin wa mustamin," tidak adalah daripada golongan orang yang mencari ilmu dan mendengar ilmu Allah Ta'ala, berjalan di atas, berjalan kepada pintu ilmu, mana mencari kuliah majlis ilmu, melainkan Allah Ta'ala tuliskan bagi dia setiap langkahnya ibadat setahun. Satu langkah setahun, dua langkah 2 tahun. Ini Malikul Muluk, janjian daripada raja segala raja tadi, Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan raja dunia ni. Ini raja segala raja. Allah Taala yang menjadikan segala-gala, yang mentadbir seluruh alam. Bila dia membalas, bukan balasan yang kecil. Sebab itu kehidupan selepas al-hayat ba'dan mamat, kehidupan selepas kematian, mimma la yudrakul aql, akal manusia tak mampu nak tangkap. Kehebatan dan kebesaran keagungan Allah yang maha dahsyat. Maka Tuhan janjikan satu langkah dia ibadat setahun. Wa banalahu bi kulli qadamin madinah fil jannah, dan Allah binakan satu langkah di pula Madinah, iaitulah satu bandar yang besar di dalam syurga. Wa madama yamshi alal ard, dan selama mana dia melangkah di atas muka bumi, fal ardu tastaghfir lahu, muka bumi ini semua minta ampun kepada dia. Muka bumi, pokok kayu kayan, semua minta ampun kepada talibul ilmi, orang yang mencari akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa yumshi wa yusbi, berpetang dan berpagi dia maghfuran lahu, mendapat keampunan daripada Allah Taala. Wa syahidatil malaika, dan malaikat sendiri menyaksikan annahum mutaqa'ullahu minan nar, adalah mereka pemerdekaan Allah daripada azab neraka. Ini betapa besar ni janjian daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinan agung kita dunia wal akhirah. Satu. Yang kedua, kelebihan orang yang mencari ilmu, iza marra muta'allim, iza marra, apabila lalulah muta'allim, orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala, sama ada dia dah pandai atau belum, tak kira, dia mencari ilmu dia, kelebihan dan martabat dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah bila dilalu muta'allim ala qaryatin, atas satu kampung, rafa'allahu azaba arba'ina yauman min maqabir tilkal qaryah, adalah angkat azab penghuni kubur karya itu selama 40 hari. Dia melintas dia belum baca Fatihah lagi, dia belum hadiah qul huwallah, dia lalu tuan-tuan. Dia lalu saja, kubur terangkat 40 hari azab. Besar tak besar darajat ilmu Allah Ta'ala. Sebab tu benda ni kita tengok kebesaran, baru kita tahu betapa nilainya terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ilmu manusia boleh mengenali Allah. Dengan ilmu manusia kenal siapa dia, di mana dia, di mana dia datang, di mana dia sekarang, dan ke mana dia nak pergi depan ni. Dengan ilmu dia akan tahu. Tapi kalau ditutup dengan zulmatul jahli, dengan kegelapan kejahilan, dia tak tahu siapa diri dia, ke mana dia nak pergi depan ni, dia blank. Dan ini bahaya. Sebab tu banyak tawaran-tawaran daripada hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membantu pula penuntut ilmu tadi,
Disebut dalam hadis Rasulullah SAW, man a'ana talibal ilm, barang siapa yang membantu orang yang mencari ilmu ta'ala, a'tahullah, Allah beri akan dia kitabahu biyamini, kitab suratan amal besok di hari kiamat di tangan kanan dia. Dia besok di akhirat bila malaikat ulur catatan amal kita daripada depan atau dari kanan, dia menandakan min ahlil jannah, daripada ahli syurga. Kalau malaikat pasing belah kiri, awak jawab dia, itu bakal dihumban ke dalam neraka wal ayazubillah. Ya, itu malaikat ulur. Jadi barang siapa yang membantu orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala, ya, walau bisyurbati ma'in, walaupun seteguk air dia bagi, maka Ta'ala berikan dia kitab dia besok tangan kanan. Wa man ahabba talibal ilm faqad ahabbal anbiya wa man ahabbal anbiya kana ma'hum. Barang siapa yang kasih pada orang yang mencari ilmu, tak kira sama ada dia mencari ilmu bentuk khusus, ya, di pusat pengajian agama, ya, ataupun dalam bentuk umum di masjid, di surau dan seumpamanya, asal ianya diisi dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalamnya dibacakan ayat Allah, membahaskan tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan hukum hakam syar'iyah, maka itu termasuk dalam makna ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu di antara itu. Wa man abghadha talibal ilm, dan sebaliknya barang siapa benci kepada orang mencari ilmu Allah, faqad abghadal anbiya, sesungguhnya dibenci kepada para nabi dan rasul. Fajazaohu jahannam, maka balasan dia neraka jahannam. Itu di antara pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan semangat kepada kita untuk menerima ilmu Allah Ta'ala.